Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula dianya sifat ma'ani itu kudrah dan iradah yang takluklah kedua-duanya dengan sekalian mungkinan. Jadi beda sebagai ibarat punya kitab sebelumnya ada kepegah pembahasan sifat ma'ani nyonyo hingga bab 7, baru ketemu dalam pembahasan takluk. Nyo sekalian laju pembahasan ma'ani serta takluk. Itu bedai. Mekendaki ia nyamsane sesungguh kudrah dan iradah itu bermula takluk kedua-duanya itu wahid, dan bermula dianya ya wahid itu mungkinat, ketiadaan wajibat dan mustahilat. Ya, sifat ma'ani saboh ulama buhnan sifat wujudi. Ya? Artinya apabila pindah hijab di Allah sungguh tatu'oh kiban sifat ma'ani kudrah sampai kalam. Kemudian rajihan ta'luk. Ta'luk maksudnya dituntut le kudrah. Selain daripada zat le kudrah iradah na dituntut sesuatu, yaitu makhluk, seluruh makhluk. Mana ta'luk tuntut. Hana ta'luk yang wajib, hana ta'luk yang mustahil. Oleh karena kudrah hana ta'luk yang wajib dan yang mustahil, hanya tak pahami yang bahawa Allah na sifat lawan kudrah tu. Hana sifat PA. Pekan karena akal yang sempurna, hana kena tauhid. Apabila ta'luk kudrah dan iradah kepada yang wajib dan mustahil, sungguh membalik daripada hakikat wajib, sungguh membalik daripada hakikat mustahil. Ijad yang wajib tahsilul hasil, i'dam yang ma'dum tahsilul hasil. Ya, benar. Maka hana ta'luk. Karena zat Allah sika wajibil wujud. Na zat Allah kun dari hana. Oleh karenanya apabila sifat kudrah yang badat untuk punah zat Allah, sungguh pernah tak kalih na kekun tahsilul hasil. Atau membawaki kepada diri zat Allah itu bukan kadim, tapi kahadis. Kenyan? Maka kedua-duanya zat dan sifat, sifatnya kadim, hukum. Zat Allah hukumnya kadim, sifat Allah ban 20 yang wajib pula kadim. Bahkan sifat yang mustahil kadim sih. Cuma beda kadim. Kadim 20 buah sifat yang wajib bagi zat, kadim ke wajib wujud. Sedangkan 20 buah yang mustahil kadim ke wajib adam. 20 yang wajib na ba'dat, 20 yang mustahil wajib ba'na. Oleh karenanya, ya, makrifah yang katruh kepada jihad tahqiq, makrifah yang kaglah fardu'in, ya, adalah mengetahui satu persatu pembahasan daripada sifat 20 yang wajib, serta mengisbatkan ban 20 yang wajib bagi zat. Juga mengetahui 20 yang mustahil satu persatu, untuk menafikan 20 yang mustahil, untuk menafikan pada zat. 20 yang wajib isbat bagi zat, 20 yang mustahil penafi zat. Baru dinamakan ma'rifah yang sebenarnya. Adapun sekedar taklid, ma'rifah taklid. Bukan ma'rifah yang kaglah fardu'in. Apabila sekedar taklid kaglah ma'rifah fardu'in, manum kah? Mana payah pun. Manum takuna Allah. Nah. Karena dalam kitab yang kita nyoba sahabat Abu Manan, Kidatun Najin yang kata mana? Wajib in atau setiap mukallaf, ya, berpindah daripada makam taklid kepada tahqiq.
Mana takai marifah. Wajib buta pinah draw daripada makam taklid, tipu taklid kepada makam marifah atau takai. Memang yang maksud inan marifah, marifah yang sebenarnya, bukan marifah taklid. Sekiranya yang maksud marifah taklid, sungguh nak wajib intikal. Cuma puji faedah taklid sekadar ada yang berpendapat yang kuat bahawa orang taklidnya nyomu mukmin, tapi orang tipu mukmin. Mukmin tipu lawan murtad lah. Yang mukmin yang sempurna, yang kamu mengerti kebid sifat 20 yang wajib serta dalil ada kitabah dalil jimali, yaitu hazil makhlukat. Hazil makhlukat baik tertinjau kepada lidzatih makhlukat. Akan tetapi tertinjau kepada sifat berubah makhlukat daripada Adam kepada wujud. Daripada wujud kepada Adam. Bukan. Menyemenan kudrah dan iradah khusus takluk ijih kepada penujud Allah. Bahkan kena takluk karena sifat kudrah faedahnya untuk ijad i'dam makhluk, sedangkan sifat iradah faedahnya untuk pu'iktisas ijad atau i'dam. Yang itu pu'iktisas ijad atau i'dam. Yang bersifat dengan ijad dan i'dam adalah kudrah. Yang bersifat dengan taksis ijad i'dam adalah iradah. Kecuali sesungguh jihad takluk kedua-duanya dengan mumkinan itu yang muhtalifatun. Muhtalifatun pun muhtalafatun. Muhtalifah yang berbeda-beda. Kan dibeda-bedakan. Muhtalifah yang berbeda. Muhtalifah yang dibeda-bedakan. Timpa ingin si maf'ul. Jihad takluk yang muhtalifah. Jihad takluk kudrah iradah bak makhluk nyan yang muhtalifah. Oleh karenanya maka bermula kudrah itu sifat yang diberi bekas ianya kudrah pada pu'ijad mungkin dan pu'idamnya mungkin. Nyo jihad takluk boleh kena pegah muhtalifah. Dan bermula iradah itu sifat yang memberi bekas ia pada khusus salah satu dua taraf mungkin. Dua taraf mungkin daripada taraf wujud atau taraf adam, atau taraf panjang atau taraf pendek dan seumpamanya dengan terjadi yang hukumnya badalan daripada mukabilnya. Nah, benar. Sebagai ganti daripada mukabilnya hukum. Qaluhu badalan an mukabilihi bi an tukhassisal wujud alladhi huwa ahadu tarafain bil wuqu' badalan anil adam, atau bi an tukhassisal wujud alladhi huwa ahadu tarafain bil wuqu' badalan anil adam, au tukhassisal adam alladhi ya huwa taraful akhar bil wuqu' badalan anil wujud. Menang. Menyorot bidung takluk sama. Kudrah pi takluk bak seluruh mungkinan makhluk. Iradah pi takluk kepada seluruh makhluk. Adapun yang mukhtalifah jihad takluk. Jihad takluk. Bahasa lain pun ada jihad takluk. Bidung. Atau kaifiah takluk. Kan? Kudrah diberi bekas bak pernah mungkin atau bak apa hana. Diberi bekas bak ijad atau i'dam. Sedangkan sifat iradah diberi bekas bak taksis wujud atau adam. Tentu saja awal taksis wujud atau adam dulu baru diijad liqud liqudrah.
Kedua-duanya tu'asiru. Tapi tu'asiru kudrah dengan tu'asiru iradah beda. Awal iradah. Secara akal awal iradah. Bukan hakikat tapi. Min haisu ta'lu, min haisu tuntut sama dapatnya. Kudrah tuntut untuk pijat Adam. Iradah itu tuntut makhluk untuk petaksis. Makanya yang berbeda antara kudrah iradah, jihad ta'lu atau kaifiyah ta'lu. Kaifiyah ta'lu kudrah untuk memberi kas ijad atau i'dam. Sedangkan berbeda min haisu jihad ta'lu iradah, jelas bekasan iradah untuk putuntai ijad atau putuntai i'dam. Menyukaji taksis ijad li iradah. Mesti belagenyan ijad kudrah. Jika taksis i'dam li iradah, mesti i'dam untuk ijad li kudrah. Ijad ke i'dam. Bagaimana ijad daripada Adam kepada wujud? I'dam. Ijad daripada hana kepada hana. Sedangkan i'dam jipa hana oleh kana betul lagi jenau. Ka. Dia mumpum ku lupi. Tim. Tim contoh lagi bukan lahir nama agam. Yang peruntai agam bu iradah. Lahir yang nama berkurang. Kan. Putuntai agam lam perut bu irada. Diijad ke agam le kudrah. Secara akal kamu tertib tentang hakikat panen akun bayakun sekalian kabar. Kan itu tak beda saja. Itu beda antara ta'alluq ijad kudrah iradah. Tapi putuntai agamnya bu irada. Putuntai agam bu irada diijad ke agam le kudrah. Putasis ke agam. Kok palai agam bu irada. Punya Dijadikan bu agam le kudrah. Taksisnya mazuratnya kan kok palai mazurah wa DPR. Menyebab tak pegah berarti mentertib. Tiba kejadian. Wajib etika secara hakikat hana mentertib hana mualat. Sekaligus ban 20 sifat yang wajib begidat. Kan? Ya. Iwan? Dah ada pegah habak kan mana si cala cikon dengan kudrah iradah. Dia pegah mana dengan iradah dan kudrah Allah. Kau ada bahasa mantek kau mesti bertasawur ile udah tasde. Mesti bertasawur ile udah tasde. Karena hantruh kepada ilmu tasde apabila hana tasawur. Pa fikir kama ni le dulu fikir ke zedun. Duduk kata meri zedun, meri kama petapa tu. Menyatakan zedun ka kaimon. Fikir makna kaimon, fikir mana zedun. Tabo-tabo, yang tasawur. Sedangkan tasdek hasil nisbah antara jumlah kalamiah kan? Menyamanan iradah adalah sifat tukang beri bekas bab khusus kewujud daripada hana wujud, ke adam daripada hana adam. Jiputuntai le iradah ke wujud mungkinat, atau jiputuntai ke adam, atau ke panjang ke en dan popular ilm. Tak tinjau awatnya akan terjadi. Akan terjadi nyojut ke badal daripada mukabalahnya ikhtisas. Tak mukabalah hana tasis kepada tasis. Bancah hana lemu agam. Tadang buat pendapat iradah na ta'luk tanjidi hadir. Ya mana tak ke lebo. Suluhi kadim, tanjidi kadim, tanjidi hadis pendapat tabuh. Gupayatalah li pendapat
yang menyatakan hana tanjil hadis. Tanjil hadis bagi taluk kudrah adalah untuk menzahirkan tanjil kadim. Menyamanan tinjau yang pertama red bidang pi taksis untuk ijadnya dam nyan ba'ila takalan kepada aku. Apabila katakan kepada aku. Kenyan? Ya, nyan keletu asiru tapi kata taksis. Pajan taksis wataku sebelum takalan aku tu asiru untuk taksis. Diberi bekah le iradah untuk penentai ke agama tainam. Nyan tu asiru. Tapi apabila kau ku nyo berpindah tu asiru kepada makna taksis. Menyamanan kagak penentai le Allah anu lemo lam perut ma jagam. Pajan, bate kau ku kale. Adapun lam perut nyan tu asiru ke agam, tu asiru ke item buat. Tu asiru sebelum ku. Maya kau ku kale tu asiru. Makanya ilmu akal. Kak kan? Nyoba kedai kau bagabi. Betul lalu rukuk long gabe. Umdala rukuk. Malam baca yang ibu rukuk lewatnya aku balik. Malam buat malam tu tinggal. Le malam le bawa muku le macam upi. Malam baru tudung nampak poh dua baru lah. Kena bulan libung saya gerak kutupu lagi nyoba bahaya rukuk 20 tahun yang kali anggo merukuk lagi. Hotel kat daun mata. Kawi. Kerja tengah punya tohir ni. Mendawa apa kedai ci tohir juga. What? Mana apanya? Mata menyentuh ngau hana apa kan dum tal. Baknya yang nampung. Nya yang tu. Ketika kan bicara irada dalam ilmu Allah kata si dijadikan agam contoh. Beta mang ilmu le. Beta mang tipu ilmu. Bele dah. Nya mandok. Kudrah irada. Itulah irada Allah. Berarti ya kagak tentukan agak kemudian dipenyata oleh kudrah agam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya. Dia putranya dengar buat video dalam pangan putih kumdala putra. Putra ngah buat. Putra aja baca. Betrip. Ya. Kesimpulan bali membohkamnya lawan wahdaniyah. Yang kesimpulan ji bali membohkam zat sifat PA mandum je kelawan wahdaniyah. Asal kamu pun pengertian wahdaniyah zat sifat PA yang berlawanan dengan mufhum wahdaniyah balik jika je kekam. Sama dengan kam bali memboh atas salah. Nya atas salah wajib pindah kamnya. Jadi mana nafi kamnya kan pindah kam balik patnya kan? Penafi tu nafi membohkam zat PA dan but dengan wab nah indikat wadaniyah zat tipe dan PA kat selesai. Kah? Okay. So mentang jurung. Purinang mentang jurung yang nam pikirnya so dia namanya macam. Purinang. Tak diam. Lalu. Nada sabut. Kah? Kiban kui abu i? Yang kemudian kamu nyoba irada kagak bertentai ino. Ya. Kemudian diputaksir oleh udah ijad. Taksir ijad. agam.
apa? Diputasis le iradah agam. Atau inang. Ditaksir ijad le kudrah agam. Pokoknya berlawanan. Kan taban dua kudrah irada. Yang taban putra. Berarti mana tanah kali tanah pegat logika sama tugas. Sama buat. Ya, yang kakon. Kakon. Kan memang ke ni deh. Ha. Punya tanah kala tak sama buat. Yang sama je pun. Ada kan nyata dalam ilmu Allah berarti agak. Benar. Kemudian dipunyata oleh kudrah. Dengan ijad, dengan daksir ijad juga. Jika ada. Kan sama kerja doang. Yang kakon. Yang balain surah kalau juru lo. Jino tinggal ile pembahasan sifat ilmu. Supaya berintisar masalah. Sehingga pada baca barih menung penutuh baru naruh ilmu kan. Ujung habis kita baca barih mencegah ke ilmu. Itu rangkul. Munau. Rajihat ta'luk sama. Kudrah ta'luk kepada seluruh makhluk. Iradah pula ta'luk kepada seluruh makhluk. Yang muhtalifah jihad ta'luk atau kaifiyah ta'luk. Jihad bermakna kaifiyah. Kenyan? Kudrah diberi bekas le kudrah diberi bekas le kudrah untuk ijad makhluk daripada Adam, i'dam makhluk daripada wujud. Sedangkan irada ya diputaksis untuk ijad atau i'dam. Nyobek takalan kepada wuku. Bek takalan kepada katur jadi. Baru takut doa siru. Menyamanan diberi bekas le kudrah untuk ijad atau i'dam sebelum uku ijad atau i'dam. Diberi bekas le iradah putasis ijad atau i'dam sebelum kau uku ijad atau i'dam. Menyamanan sebelum uku mentang lagut yu'asiru. Menyang kau uku gugur yu'asiri. Nyata kan? Menyang kau uku taksis hakiki. Sebelum uku taksis bukan hakiki. Mentang je mana je mende. Menyamanan kudrah jud diijad, jud diidam. Irada jud iputaksis ke ijad, jud iputaksis ke idam. Sementara galamu ku mekau ku anale ku yasiru. Ya benar. Jena bantakalan nyoban makhluk kalan wate jena nyan kan tu asiru ijad. Kan tu asiru irada. Menyekau ku koleg beri bekas, kamu beri bekas. Kanyata bekas. Menyekau ku kanyata taksis. Nyata keijad apabila terjadi wujud. Nyata i'dam apabila terjadi maklum. Tasis ijad apabila terjadi mawujud. Tasis i'dam apabila terjadi Nyam tuduh bahasa Arab fikir, fikir anjir bahasa Arab je. Dalam sebenarnya perbezaan dalam ilmu Allah ditanya tamong neraka. Ya. Kemudian dengan doa gepinah daripada alam yang langkah ilmu Allah alam neraka tak mau na juga. Ya. Nah, ada contoh doa waqina bi rahmatika syarra ma qadaita. Ya. Yan hodan budau. Ba'lahul wafhud dalam kitab Sarus bab ini dua macam. Sabuh macam yang kan impultasi seli Allah nak ubah.
Yang tabuh macam tu, yang kau tasis nyan gu ubah, tapi gu tuntut li Allah sebab atau syarat. Termasuk contoh sebab syarat inan sedekah dan doa. Adapun tauhid inan beda ikut li sedekah dan doa sebagai hakikat. Yang penghasil but daripada but makhluk. Menan yang dalam seharus tinggalun. Tabuh macam mana aku tuntut sebab dengan syarat. Tabuh macam tu aku ubah aku tuntut sebab dengan syarat. Kembali yang kepada sebenarnya lagi yang aku tuntut nak ubah. Bagaimana aku ubah apabila nak sebab bermakna nak ubah. Ya, nak ubah berarti menyekap lahir Allah ke bui bukan dalam neraka tak neraka. Maka hinokuh penentuan ayat innallaha la yukhliful mi'ad fi surah. Innallaha la yukhliful mi'ad fi surah. Yang pertama, orang mukmin yang taat benar hana gubah janji oleh Allah tetap tamang surga, khalidina fiha. Yang kedua, orang kafir yang haitim iman lam neraka khalidina fiha. Yang kedua, orang mukmin yang maksiat hana taubat lam neraka. Kemudian yang keempat, orang mukmin yang maksiat tapi taubat. Nyan hinan yang menyalahi janji. Tidak jauh kepada orang mukmin asli ke neraka. Karena taubat, ubah daripada neraka masuk syurga. Kamu dengan heboh yang hana ubah janji, heboh yang ubah janji. Tapi tak alasan kerja ubah atau kali kepada ba'bud yang taat, iradah, riyadha, peren. Jadi kan mutlak hana ubah. Ini. Oh ya. Oh, buka. Terus Punalawi yang tanya kan terjawab mengaturana. Tiga tu dalam surah. Rad bidang ta'aluk sama kudrah dan iradah, iaitu kepada seluruh makhluk. Yang beda jihad ta'aluk. Kudrah iradah, jihad ta'aluk jih untuk diberi bekas ke ijad atau i'dam sebelum hukum ijad atau i'dam. Yang kalau tahu. Kudrah diberi bekas le kudrah untuk ijad atau i'dam sebelum hukum ijad atau i'dam. Apabila kau hukum ijad atau i'dam hanali bahasa beri bekas. Tapi ka terjadi taksis bekas. Baik dah berah taksis. Ka ijad. Sebelum tacinjau kepada hukum, le kudrah jid ipijat makhluk, jid ipijam. Sama dengan dua hinan. Suluhi kadim atau kabdah. Apabila kau ijad atau i'dam, yang kata dia deh. Makanya bahasa kalian. Ya namun halu tauhid yang sebelum daripada dusuki itu. Cuma bahasa kah ya, kah keren tangan. Menan. Kakak wi? Sulhi dengan qabdah beda. Beda sangin. Beda sangin. Suluhinya galam na tapu api. Dia menuju bedai. Kemudian dalam zamunnya akal, dalam akalnya dalam sifat akal. Nyan dalam masajid menuju bedai. Nah hak penentuan Allah ini. Nah hak penentuan untuk keijad atau i'dam. Nyan kablah. Ka kepastian ijad atau i'dam. Tanya dia deh. Benar. Menyemenan sebelum tanjidi hadis, suluhi kadim dan qabdah rab sama pemahaman. Suluhi kadim dengan qabdah. Iyalah, sama tapi beda. Beda zaman. Lagi bicara, lagi inzal dengan azali. Ya.
Bahasa bahasa tapi nyo kan bahasanya. Sehingga 7 martabat takluk kudrah kan. 3 martabat ke-8 hinan yang dia ulama. Secara akal jil qabdah, secara dalil hana li qabdah. Yang ahli surga, yang ahli neraka. Sebelumnya hisab proses. Menyemena Jibri bekas le kudrah untuk ijad atau i'dam nyan masa suluhi kadim atau qabdah. Apabila kau ku ijad atau i'dam, nyo nama sifat kudrah adalah kai penyata untuk ijad i'dam. Penyata ijad. Sama dengan kata nyidiha, dan jadi hadis. Dan jadi jelas bak hamba mana tan jadi betul. Hadis kita nyo makhluk hamba. Kata kalau lagi nyo like kai batai, nyo tan jadi hadis. Yo golom lagi nyo masa perubahan dari ko lagi nyo kenau. Nyan wakri. Sulhi kadim dan qabdah. Menyemenan beda sulhi kadim dengan qabdah dengku beda zaman. Contoh beda zaman, ya menan. Ujung waktu maghrib dengan awal waktu isyak. Kena waktu isyak. Nyan waktu isyak antara suluhi kadim dengan qabdah ngunanya. Waktu isyaknya sebagai beda tak? Sebagai beda waktu. Ya mana? Sebagai beda waktu akhir maghrib dengan awal isyak. Kakak mau ya? Tapi beda berasa tu. Akhir maghrib dengan awal isyak ni tu. Kajelah isyak tak ya. Nali maghrib. Yang kata kau Maka oleh karenanya bil wuqu' badalan an muqabilih. Muqabilih badalan. Menan. Maka jadilah taksir kudrah itu jid ke furu' taksir iradah. Pemana furu'? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Ya, al-hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Tak hukum atas sesuatu, ahli kata doa sesuatunya. Furu' daripada tasawur. Menyemenan, ya, taksir kudrah, jid ke furu' taksir iradah. Taksir kudrah, itulah taksis iradah. Nya. Taksir kudrah menjadi cabangnya. Menjadi mana furu' cabang. Daripada taksir iradah. Kan? Nyohino secara akal, alih kaji putuntai untuk na le iradah, baru diijad le kudrah. Menyemenan taksir iradah ijad, jipu taksir ijad le kudrah. Menan sang ba iradah jabun kudrah. Munan kila ya. Jadi lebih awal taksis ngan ijad atau i'dam. Itafsis ke ijad le iradah atau itafsis ke i'dam le iradah baru diijad le kudrah atau di'dam le kudrah. Jadi taksir kudrah menjadi furu' taksir iradah karena tiada menjadikan oleh Allah Maulana jawaza daripada mungkinat atau mentiadakan ia dengan kudrahnya kecuali baru gepegat atau gepahana. Barang yang kehendak oleh Allah Ta'ala akan wujudnya mungkinat atau i'damnya mungkinat. Hana dijadikan li Allah mungkinat, hana diijad mungkinat li Allah atau hana i'dam dengan kudrah, kecuali kiban yang kaji putuntai li iradah wujud atau i'dam. Dan bermula taksir iradah itu atuh cocok ilmu di sisi ahlul haq. Nya baru ataron bui. Nya baru terus ba ataron. Baru jud mencikal kepada sifat ilmu. Alih kata mengerti taksir kudrah dan taksir iradah. Ya, lu ulang tiga tu. Taksir kudrah ijad atau i'dam.
Ya, sebelum wuku' atau sebelum tajwid hadis. Taksir ikhtisas iradah untuk ijad atau i'dam sebelum wuku' tadang bak sabah pendapat iradahnya na takluk tajwid hadis. Yang sebenarnya takluk tajwid hadis bagi kudrah sebagai tukang pelahir buat ji tagai. Yang bahawa takluk tajwid kadim iradah Allah adalah agama toinang. Tukang pelahir takluk tajwid kadim. Berarti tajwid hadisnya ibaratnya tabuk urah. Tajwid kadim iradah. Menyembah kudrah na tajwid hadis. Na tajwid kadim karena itu taksir. Tajwid kadim. Ya. Menyamanan pun taksir buat kudrah untuk tajwid hadis. Pun taksir ikhtisas ijad atau i'dam bagi iradah tajwid kadim. Ka. Ya, benar. Diputaksir le iradah bucocok lagi sifun ilmu yang Allah nya menyaintikul kita yang Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak mau ya? Menyamanan sebelum dijadikan makhluk ke lagi nyawa. Payah pegah ke lagi nyawa tu. Tang makhluk sebelum lagi nyawa ke lagi nyawa wajib. Di mana? Sebelum le Allah dijadikan makhluk yang lagi nyawa. Ya, kalau na dalam ilmu Allah kiban yang selagi akan dijadikan. Kiban yang selagi akan bertaksis untuk jadi. Kiban yang kagak putente untuk jadi atau hana jadi. Kiban untuk dijadikan dengan kudrah kejadi atau hana yang kelengkap. Menyamanan lagi yang kana alam ilmu Allah. Menal li Allah bertaksis dengan iradah. Lagi yang kagak bertaksis dengan iradah muafakah dengan ilmu. Begitulah dijadikan oleh kode. Muafakah walebo. Ya, bui. Yang kata bermaksud dia. Maka bermula tiap-tiap barang yang telah mengetahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan sesungguhnya barang itu ada ia daripada mumkinat atau tidak ada ia yang mumkinat. Maka bermula demikian itu muradnya Allah Jalla wa Anda. Menyamanan kiban yang kana dalam ilmu Allah tentang makhluknya kena atau kahana yang kelaginya murad Allah dengan ilmu. Berarti buat hana tahananya hana taluk udah rasa. Hana. Tasulul hasil. Abi benar. Berarti menyatakan yang kali yang bukan makhluk kau berarti. Gimana? Menyatakan yang hana tahana sama sekali yang bukan makhluk itu kau. Kan? Hana cipta. Ada kali macam ni khaliq Allah makhluk atra yang menerima ubah. Sedangkan yang hana sama sekali, yang pernah terima ubah na, yang kan makhluk. Menyamanan zat Allah dengan sifat 20. Kadim kawajid ujub. Yang mustahil, yang hana sama sekali. Kenyan? Nyan kadim wajib andam. Yang hana sama sekali, nyan kan makhluk. Baik apa hakai kena. Baik apa hakai. Menyamanan setiap perkara, setiap makhluk yang kana dalam ilmu Allah. Baik untuk pijat atau hana pijat, itulah penentuannya Allah Azza wa Jalla. Kesimpulan. Lagi yang kanyata takalon, lagi nyokuh penentuan Allah. Pokok lagi yang penentuan Allah, karena lagi yang dalam ilmu Allah. Selesai masalah. Ya. Kudalil musuh anak sapuna apa ini? Kudalil na Allah. Mana terpulang ke na Allah karena aku kata kudalil di. Ya. Ngakai. Kudalil na Allah berubah makhluk. Kau jangan makhluk bisa sama sekali. Yang kehananya makhluk ya. Benar terpulang ke makhluk. Yang anak sama sekali. Yang tengah kau lagi nyau, masa gelam lagi nyau, yang pun dah tahun. Anak. Yang kehananya apa? Makhluk. Ada mana haji? Yang hai terima kubah dua macam.
Yang pertama zat Allah dan sifat 20. Yang kedua yang hana sama sekali. Yang terima ubah. Adapun yang menerima ubah itulah makhluk. Yang menerima ubah itulah makhluk. Karena nazar kita yang nyata apa makhluk. Supaya nyak musawa ijad makhluknya. Maka hina aku hukum. Wajib buat tauhid. So ukuran musawa pegan makhluk. Aglah fardu'in. Benar. Yang menerima ubah makhluk. Cuman makhluk yang punya idang. Hanya ke yang menerima ubah. Makhluk yang dibuka. Yang dibuka. Hanya makhluknya. Yang la nihayat lahu. Makhluk. Ibuka apa ada? Ibuka wujud. La intiha. Ibuka apa? Kan ke yang punya makhluk yang menerima ubah. Kebicaraan makhluk umum juga. Ya. Mana yang makhluk Allah yang dibuka oleh contoh. Ya masruga ngatu. Ya. Maka nak ubah-ubah ni. Sehingga menoi. Tak betul yang dasar benar makhluk kan yang menerima ubah. Hmm. Banyak makhluk je tapi dia buka. Menoi. Makhluk dua macam. Na makhluk yang na tunelu, na makhluk yang hana tunelu. Yang kedua-duanya tetap makhluk. Sifat ilmu Allah. Bak makhluk yang na tunelu. Yang kenan takluk ilmu Allah ke makhluk yang na tunelu. Na tunelu. Hana tunelu, hana takluk ilmu. Yang kedua, bak makhluk yang hana tunelu. Ni amat syurga ngatu. Yang takluk ilmu Allah ke makhluknya ku hana tunelu. Hana takluk kuna. Hana takluk kuna tunelu. Bak ya hana tunelu. Yang kon jahil Allah. Pakon. Sabar lagi hana takluk kudrah bayar wajib kemusayil. Bahkan apabila fikir yang kuna tunelu. Nuku akai hana betul. Tetap je makhluk. Dia magik pihak. Yang pui beka Allah. Sama dengan mentang mah. Sementara mentang ruh Allah. Nya makhluk. Sementara mentang ruh Allah. Nyambut Allah. Ya, benar. Bangka bicara lagi yang Nabi. Makhluknya yang menerima ubah. Ya, benar. Andai kata mungkin. Gei bekak mendung dia Allah. Dia Allah harus. Harus ya. Jadi merasa manfaat bagi manfaat. Datuk kedi mandum gepui bekak li Allah. Yang pertama hukum Allah apa? Wajib atau bukan? Bukan, harus. Okah harus? Masihkah nama makhluk atau bukan? Masih. Sementaranya mukhalafat dua dia mentang Allah. Antara zat A dengan zat B na mukhalafat hu. Yang na mukhalafat dua dia yang Allah. Sementara haji mentang mukhalafat hu, mentang makhluk. Ya benar haji. Jil ba Allah walaupun hana terjadi. Tabah lagi perut ia laut ia rasakan jut. Mana gerotoh na? Memenan hai patih lakai ba Allah harus. Apalagi yang ipa, apalagi yang patih. Ya benar haji. Jono apa? Bawal Mu'tazilah, ha? Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.